Hello mga day! Another video na naman day. Manghinlo tag salog day. Kay perti ng abuga day. Ato ning floor wax day kay para manindot po day basinaw tan-awon. Susugdan na nato floor wax day kay pangit na kaya mo salog day. Perti na kahugaw day. Kay may lingaw day mo na floor wax na lang ko diri day para mahinlo po day ba ginagmay. Kay wala man akong bana day kay mirado sa akong anak day. Kay gilaay man ko day sig cellphone day mo na akong naghinlo na lang ko day. Mao ni akong gibuhat karong adlaw day. Gikan ko la mama day niuli ko day para manghinlo ko diri sa balay day o magdungag day kay muli man akong bana day karong hapon day. Dugay jud ko mao man ni day kay mano-mano na gyud brush na ko day. Ganid ako nig brush day para matarong gyud nako day. Wala gyud ko malain buhat day kumaura gyud ni day. So dili tapi ka side day para mauman gyud day ganidon yun nato day para mauman nato day. Kay natulog pa man akong bugoy day mo nang gitiwas na lang nako ni day. Gihoy na akong kamot day sig brush ani day. Ato na yung kwaon sulalan sa computer day para ma-plaster na nato day og atong floor wax. Fast forward nato day hapit na ko mauman day. Awan yung final look ani day. Og diri na ta skilid day hapit na mauman day. Oh, tawang final look niya day. Moro day, salamat!